አንድ ደረጃ ላይ ለመድረስ ብዙ ዋጋ መክፈል ያስፈልጋል፣ ብዙ ትግስት ያስፈልጋል። በቃ ወስጥ ቆራጠኛ ካልሆንከው በአንዴ ትሰለቻለህ፣ በአንዴ ወደ ቤት ትመለሳለህና አንድ ቦታ ላይ አካዳሚ ትምህርትም ይሁን እስላማዊ ዲን ዕውቀትም ይሁንና ትልቅ ደረጃ ላይ ለመድረስ ጥሩ ዋጋ ይከፈላል። ዋጋ በፈሰጠው ልክ ነው የምታገኘው። ዋጋው የከፈልከው ትንሽ ከሆነ የምታገኘው ትንሽ ነው። አንተ ደግሞ ችግሩን ተቋቁመን ታግሰ በቃ ጉዞን የምትቀጥል ከሆነ ትልቁ ደረጃ ላይ ታሸንፋለህ፣ ትልቁ ደረጃ ላይ تدرسالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.